Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengikut Allah subhanahu wa ta'ala pada tanudun mapipia nagu ayamala na sumanga lokstano prilan niya so miyanga wa fatar kita no mga surga niya siran sa gingkay ulan Ramadan. Pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadtano ko pakamaradi ka Allah subhanahu wa ta'ala sa gingkay ulan Ramadan. Kaparunin niya nagyang kutua kapakasurga nagugyang kutua kapakalidas yang sang kutua neraka jahannam. Allahumma amin. Sa ikudatan pan kapuni sa giyang kaiya bandingan tano nadaan tano daan pa ni sagedan agyang kai Lailatul Qadr. Agyang kai Lailatul Qadr na lagi duki aluyan Allah subhanahu wa ta'ala khairum min alfi syahr tumu adi susang gibu ulanulan. Pamanagi ang kota suldo sang gibu ulan-ulan na sumapenggelebek karuwa simba dika di sembayang dika di puasa dika di sedekah langon na simba upama na sumapenggelebek karuwa simba na mas malakapan ibala sa giyang kuto miyapan tagka Lailatul Qadr sa iku kitinindagan kaon sa iku kya panambayang kaon sa iku kya bati akaon sa Quran ayaw ra sa giyang Lailatul Qadr na isa ng kakagagawi kanabasan maapad sudondo kau pa makamiyap dun sudondo na ayad na afteron o di na ayad din apkarayag afteron o Quran na gusto hadith nagyang uto ayaw isa ka salungan pa ma ugay na Layla isa ka kagagawi ay afteron isa ka kagagawi na ipoon din sa kapakaw mo maghrib pada salatil maghrib ipoon din sa yung uto kapakaw mo maghrib na taman din sa giyang kutu adapan kapakaw mo salatul fajr sambayang subuh. Naginan ni oras yan. Ino sa Rasulullah SAW na ayab tadiyan sa Lailatul Qadr na pagilot sa tinampi. Ayamanan yan na ketakap sa panamarian, panaguntaman yan, ketakap agyang kutu simba niyan, bubaya iyang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nas kanyan iringan sunggiringan tanong, ladiwan tanong, kumapia, ladiwan tanong ko, kasimba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kailangan mong buna sa giyang kai ulan-ulan Ramadan na matakap tanong sa panamartano sa giyang kai amyalang buo na sa pulugawi amay kagagawi na pagpunan na panaman tanong matabot tanong giyang kai Lailatul Qadr sa giyang kai sa pulugawi Ramadan agya kana ba iya seged sa saruman agyang kai kasegedian na kana ba iya seged sa saruman na mata na miya guntong sa manusia akasarba kaya nagyang kai Lailatul Qadr kaamay ka dikarilaan Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya kagagawi Lailatul Qadr na andi mas akapriliin yan ka amay ka dikatubat ko Allah amay ka di ka mamang ni sarila ko Allah na andi mas akapamang ningaw sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala misabab san mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na suldan tanu agyang kaya bandingan tanu apads iku mga kabnar wa Allah subhanahu wa ta'ala nagu kabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira na aya sabab pa ditano di ikindarenon ko simba aya sabab akatatali ko di manusia ko simba na sabab sa giyang kutwa dinyan katawan o anto na unon mga kabnaron o Allah nagu anto na unon mga kabnar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasabab pa to sa kipumbaga kaniyan ko mga simba kasabab pa to sa dinyan di ikindarenon ko mga sugan o Allah subhanahu wa ta'ala nagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uding nga kataw yagyang kai akabnar wallah nagukabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anda man yamang bu ikapakapanggalabak ka piya anda man yamang bu ikipanggulalan ka ko agamang ka amay kading kakatawan sa kabnar wallah kabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi pinaka permero number 1 kailangan akatukawan tanos mga kabnariran liyo pang kukabnar o mga lokstano liyo pang kukabnar o mga karomatano mga watatano na kailangan pinaka-permero katukawan ka nagyang kutua kabnar ka wallah na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau ding kakatukaw yagyang kaya mga kabnariran na anda man ay kakatukawin ka sa iko lalan ay sungka ko surga agi ipad alam mga lalan niya nakatukawan tanong sa kabnariran na oryan niya naming gulalan tanong na isabab san itataros tanong nagyang kaya di tanong di ka pamagusesang kaya papagusaran na kitab dalilul ilmi napad sa giyang kutwa kabnar wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa al-ikhlasu lahu giyang kutwa katulabus para sa irkanyan kapag ikhlas para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala
Ayat tero na kapag ikhlas nagyang kutua kang gelebkang ka ko simba sa ayabu ama panini at kasangkuta kipenggulalan na kaon na sabab sangkuta suat ka para tiyang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala katulabus kabenar kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ibarat yan na may sembayang ka sa giyang kuta kaya sembayang ka Allahu Akbar na mapanini at karudan makapag-ikhlas ka din inu kap sembayang ka para ko Allah suat ka ko Allah kalaka ko Allah bubaya ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na opon masalin ka kasangian agyang kutuan ni at ka opon kasangian agyang kutuan ni at ka aya mapani at ka na sa agyang kuta kaya pakatakbir ka na aya mapanini at ka na sembayang ako kuna kaan maylay i-ostada dia kan ikasembayang o di na an maylay iya maadiya kan ikasembayang o di na an maylay iina adiya kan ikasembayang an maylay baryo adiya kan ikasembayang an maylay mayor adiya kan ikasembayang ay giranap kasuldan ay kapag ilaylay naging mga pusutano na upon gyutoy mapaniata ka na miya pukas agyong kutua kabnar ka wallah subhanahu wa ta'ala na yasambiiyan na miyang ipanakutong ka sa Allah subhanahu wa ta'ala kagipiyaw kasan ka sa kabnar sa Allah subhanahu wa ta'ala aya kabnar yan ka nagyang kutua kitulabus na kaon gipagikhlas na kaon sa agyang kutua kapsimbaan kaon na sa kamaw tumambo agyang kutua kasasad ka kailangan ikhlas ka tulabus ka sa ikoding kaon ikang galab ka sa ikulang pitibarangan asimba api ang tunad na simba sugan wallah sugan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayadan kapitalian nagyang kutaki pag-ikhlas na kaon ko Allah subhanahu wa ta'ala na sudang kon pag-ikhlasan na dir kan nutum balasan wallah subhanahu wa ta'ala dinyan ra kan nutun dingilan agyang kutadangon pag-ikhlasan ibarat na misid ka kana sala ka pipikir na kaon misumbayang na sala ka pipikir na kaon mindia ka sala ka pipikir na kaon minjihad ka sala ka pipikir na kaon dadnam balasan ra karo Allah subhanahu wa ta'ala mapya inunta na ayap ka kan dudnian ra ka balas nagyang kutwa rarangit nagkasiksaan niya sa anong anamaroy may kadinyan ra kayrila ikadua nagyang kutwa sarfu jami'a anwa'il ibadati lahu mabalway so simba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala so kalang masimba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala para buko Allah subhanahu wa ta'ala para buko Allah subhanahu wa ta'ala dad na kisasangian o di na dad na bagianon o mga manusia o di na mga kaadan o Allah subhanahu wa ta'ala din kasiranon pakapambagian na mabalway sulang masimba na siyatan o budi inggula lang ko Allah subhanahu wa ta'ala na iman to na ad na mga grupo ang mga didig apsung sirang ko mga kubor na andad ni kapakaw mayran ko mga kubor la ilaha illallah ilidistan ron Allah subhanahu wa ta'ala na sumyong sirang sa giyong kuto mga kubor na piala dira na giyong kuto miyatay subhanallah piala dira na giyong kuto miyatay ibarat yan na hay fulan na teruang ka ku Allah subhanahu wa ta'ala o di na pamangyan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala arilay kami niyan rizki kami niyan hay fulan na tabangya kung ka kumang awida akalakan giya pamangyan niya sa tabang agiyang kuto amiyatay na miyak kalalaanan akapan ako to so kapamang ni ku Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan apkadirikon kanabang kapan pagukitan pagutan sa giyang kuto asalakaw akaadan ku Allah subhanahu wa ta'ala kailangan apkidirik ka kumyadan raka as kanyan sa Allah subhanahu wa ta'ala adna may ito adaliliran agyang kay mga grupo mga didig at igiran na di ka pa kay o baka dumayrik ka ku Allah subhanahu wa ta'ala kading ka kagaga subhanallah inong di kagaga ayat igiran na ibarat yan paman na katero ay agyang kay mga didig ang mga tao ayat igiran na ibarat yan naging kutwa tigin abalba na di ka pa kaya tigin o ba makaderek sa agyang kutwa o pamana sa giyang kuta mainline di ka pa kayo bar o makadirek sa giyang kuta mainline ka di niya kagaga pembeto na kailangan natigin na makaukit din sa mga switch ad na mga wire yan ad na mga switch yan ad na mga subhanallah agito atigin pagkaot karudan na miyak kalala na nakaribatan na kadidigan ilidastan ron Allah subhanahu wa ta'ala na adam pa na mga grupo iman to katuon raktano sang kaya masatano iman to mismo si idin ko mga bangsa tano adam pa na mga grupo iman to mamantina tigina giyang kaya mamantina tumawagar ka na inipakawitakan ra kasusurat inipakawitakan ra kasusalam amya kaukit ko mga malaika aawidan o mga malaika astagfirullah palayad nanan ka panako to palayad nanan mga simba mariribat
Kailangan na sa kailangan na so Allah subhanahu wa ta'ala naron tanoron pikikuan o pamang ni ka na si Allah subhanahu wa ta'ala diri ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kana ba ka pengotaut sa giyang ko tamya tay ko kuburian na teron ka na hey fulan na pamang niya ko Allah rila na ko niyan riski ako niyan lagi di manai hey fulan na ugupi ako kana gitu na miya tay dira ka nutup pa kang gay aguna dad na ka pa kang gay niyan ka aguna pad panakabnar Allah subhanahu wa ta'ala na adamu taqaddumi ala amrihi wa nahyihi bangka di ipanguna ko na isu Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga suguan yan raka nagu si iku mga ini sapar yan raka aya bunta lagi yang kaya kapanguna ko na itanong ko mga suguan raka tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa kasugu ka tanong ko ini paliugat raka tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu kang geleb ka tanong si iku ini sapar Allah subhanahu wa ta'ala nabapira-piray man to ama kasusugog saya sigo kiran so kabubaloy o sambayang apaliugat kay ni baga kiran so sambayang kana batag ayay ni baga kiran nagyong kutawitir ha kaaya din mismo ay ni baga kiran na sudin so katimbalan o sambayang na miya sugog ko to miya sugog ka ha na udi na sa mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala mga ini sa para Allah subhanahu wa ta'ala na miya sugog ka panagiyang ko ta mga suga mga ini sa para Allah subhanahu wa ta'ala kapinggalabak ka Oy, so Allah subhanahu wa ta'ala miyadin sang kutuwa mga simba na ugyang kutuwa mga kanderwa ka ugaid na aya sabab ay niyad niyan sa ugyang kutuwa mga kanderwa ka na anyan maylay o anto na onon ipanggalabak na ka imma an tu'min wa imma an takfur ino simbaan ka so Allah subhanahu wa ta'ala antaw aka baka din pembarado sa kapangunotanan ka subay a ginawang ka na kailangan akatukawan tanong asok kaya pagintaw tanong apian tunaden sampayan ko dito di ikapagintaw. Miya profesional ka, miya attorney ka, miya doktor ka, apian tunaden mimbaloy ka dato. Nadidin ka pakay ubang kapukasa sa ginawang kaagyang kutwa sabab ay niya denrar ko Allah subhanahu wa ta'ala as kanya suka simba ang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Didin ka pakay. Andedin kapukasan ka ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na apian to napan imya pasad ka miya ka pasad ka pa sa doktor miya ka pasad ka pa sa attorney miya ka pasad ka pa sa engineer na palayad na ded na balin yan ded na lalo niyan wallahi alazim bago kararang ito mga doktor bago kararang ito mga attorney ka pure ay best apukas niyo aki agian kaya simba ko Allah subhanahu wa ta'ala siku kapupagintaw niyo na dad na bali aging na kaya pa nga kukuan niyo ko mga kurso niyo dad na bali aging na kaya pa nga babaloy niyo mga dato tabita ko mga dato tanong aki pipia na padpan aqabna Allah subhanahu wa ta'ala ithbatu ma athbatahu li nafsihi wa nafyu ma nafahu an nafsihi mapakatanto tanus iku Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto piakatanto niya ko ginawa niyan so tiyang kadiyan sa ginawa niyan natangkad din tanong mambus sa ginawa tanong ayamanan yan so tiyang kadiyan nagupyakatan to niyan sa ginawa niyan sa iko mga ingaran yan nagu mga sifat yan nagkatarima tanong mambuto as wallahu subhanahu wa ta'ala nabituan yan ang ginawa niyan sa Ar-Rahim makalimuon nagkatarima tanong to so Allah subhanahu wa ta'ala nabituan yan so ginawa niyan sa Ar-Raziq di imririski nagkatarima tanong to ha katiyan to niyan sa ginawa niyan, natentun tanong mo sa ginawa tanong, agian ko to atiyan to niyan sa ginawa niyan. Na, sayap mas iko mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala na guminiro Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Sumbal alimaw Allah subhanahu wa ta'ala na makakayata. Nakatarima tanong to, adan ambal alimaw Allah subhanahu wa ta'ala. Malagid o tiarima o otak ka antaw akada. Karya o tiyan na pamikiran antaw akada. Na ayabu arkana sami'na wa amanna wa ata'na. Ya Allah na miyan gami, na piaratiyami, na miyang unutang kami. Gyutubu, ikapaarkar o gyutubu ima panggalabakar o baka pan pagkagirawa di kena pamikiran akan ubad nang alimaw Allah subhanahu wa ta'ala at di miya kasayan sa manusia ad nang aliman yan. A'udhu billah, miya kalalanan ang karibatan. Ubang ka nang diteroa. So Allah na adna ibabagay niyan raktan wa rules qaida laysa kamithlihi shay dad na lagi diyan ashay o tero niya na adna ambal aliman yan na adan ambal aliman yan ugiid na kanabad na kilagid umbal alima pakiling ka o di na kapikir ka daden diin ka din proud na pamikiran agyang ko ta sifat yan kapadadan sa mga ilmul ghaib kailangan ang maparatiyatan na ikalima nagyang ko ta ta'dhimu sya'airih di tanu di ikasila-sila ako agaman yan.
ditanu di ka sa sila-sila ako agama niyan. Giyan ka kapataling mo Ramadan, ditanurun di ka sa sila-sila. Giyan ka kapapakataling mo Ashrul Awakhir, ditanu di ka sa sila-sila ako Ashrul Awakhir. Sa pulugaw ya kapusang ko Ramadan. Aya pa na agyang ko ta kapag mauid, pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala makasasambayang tanong sa na amip man kadi. Wallahul musta'an. Alhamdulillahi ala kulli hal. Na pangninta kaya sabutan naging kana mga kabnar Allah subhanahu wa ta'ala sa bagi ko mga kabnar Allah subhanahu wa ta'ala. Tumugalin tanong sa giyang kutwa mga kabnar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganay, ami alwi saya naging kutwa al-imanu bi anna risalatuhu khatimur risalat. Paratian tanong. Amataan aso kinipakawitang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kabubaloy niyan arasol na ginandan emuri-puri. Kabubaloy ginandan emuri-puri arasol sangkai aliawaw a dunia. Dad napakataling mo arasol, dad napakataling mo nabi. Tas kaniyambu sama na emuri-puri. Na ginan ni pagampagan niya katarima ka. Bang katarima ay tiga adem panamya kataling mo mamambu arasol o di na nabi. Lagi dupa maagian ka na betuin sa kuan. Si kibuloy. Ayat tatarimaan yan. Nawatas kanian watas kanian ni Jesus gitu. Subhanallah, subhanallah. Napadana sakab na Rasulullah. Dad na matarima aya buat matarima kanas kanian ni muri-purya sugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua naging ta'dhimu sunnatihi wattiba'u ma amara bihi wajtinabu ma naha an. Ditanu di kasselas iko sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu kapupuguno titanuron nagu ka ditanu di kinggulalan ko mga suguan yan nagu ditanu di kapananggil ay ko mga ini sa parian palayad nanan ka benar ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natanto din amyarasay si ko kiawi din yang kuagamatano. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natanto din akyargnan si ko kiawi din yang kuagamatano. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab kuawi da kalian raka sabab sa giyang kuto abubayan raka sabab sang kutaranon yan raka sabab sang kuto gagaw niyan raka na piyang raw niyan nagusiya barian agyang kuto mga ringa saon nagu mga siksaon o mga riduay tano asar bu ami sampay raka agyang kai agamang kaagama Islam asar bu ami sampay raka mga suguan Allah subhanahu wa ta'ala asar bu ami sampay raka so kita kapaka surga ka na palayad nuto piyang raw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palayad nuto siyabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natia pelak pisunduka pipranaga dia naga piyang papalian sa gyang kuto kiawi din yang kuagamang kaagama Islam asar bu ami sampai reka kak awida kalian reka ranun yan reka kapedian reka sami sampai reka agian kai agama tan agama Islam orian yan namyang sampai reka nading ka di titila ka pen agian kai agama ka apia susambay yang nading kami penggulalan iseng kad nariakiad sa konsensi ranun gegaw sa giyang kutwa ayamanan yan na pinggalabak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah bakari di kaya amya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa asara misampay agian kay agama niyan. Baka di kayak wallah agus iku Rasulullah ay ni bagiran rakas so agamang ka agama Islam. Nasala ka agagalabak na ka ibebegek ka bus mga suganiran lagi-lagian kay sambayang nagupuasa. Mat anas Allah subhanahu wa ta'ala na ipambagay niya sa dunia sa iko kafir nagus iko muslim ugaid na ayabu apambagan Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto agama niyan agama Islam na sabusa kebubuyan yan tomoro na panalamat ko Allah kapag kaatiro Allah subhanahu wa ta'ala pagkaatiro Allah subhanahu wa ta'ala bigyan niya sa giyang kaya agama niyan agama Islam panalamat ko Allah kada ka mapad si mga tawap simba sa sapi, da ka mapad mga tawap simba sa apoy, da ka mapad mga tawap simba sa mga kubur, da ka mapad mga tawap simba sa mga malaikat, siya kami yapad mga tao. At terima anon wallahu subhanahu wa ta'ala sumapanggalabak ka. Oriyan yan na di ka panggalabak, subhanallah, la ilaha illallah. Di ka sembayang, anton ikatawin kon. Da ararangit, o Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga baradusa. Adn. Opo na yung matarima ka, na ayabud na matatampar ka na nain wakapya dia kumakasembayang ka malabu iranon gagaw so agu kapadi so Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah bangka pakadilipati aadin kapgeran iti ko Allah subhanahu wa ta'ala si ikaw kipembegak ko mga suguan yan na udi kang galbaka ko mga ini sa parya
Inus kana penalamat kaki, subhanallah, penalamat ka. Kada ka madideg, da ka mapadsagyan ko ta mga tao apsim sa apoy. Da ka mapadsagyan ko ta mga tao apsim sa sanguran. Psim sa ator, psim sa kayo. Psim la ilaha illallah, laon na psim niran. Naigirap kilita siran na dito di makapana, alhamdulillah, alhamdulillah kami akan nalakan sukad na nakan. Sa kanami akan nalakan sukad na ka. Oge na da nga bus nggal ba ka susugon yan ka. Anto na sugon yan ka. Panam bayang nga pamosa ka, diagat ka. Na da nga bunggal ba ka. Anto na imbida niyo. Ha? Mas miyalapis kapan. Mas miyalapis kapan ka kaya to kawan ka so isung ka sa surga na dakaon o kita. Nagyuto na dinyan katawan ni isungnya sa surga. Kapan naman namaran yan di dinyan di kanggal ba ka. Ayap simba niya na apoy, o di nanganinsan ayap simba niya. Naska na miyak kalala alimur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Miyak kalala alimur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kamiyapad ka sa gyan, kaya mga orip niya na apkabetuan sa Muslim. Mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Badman akabenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagyong kutua adamul ghuluwi fihi. Dimitaral wagyong kutua bebayatanos iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na kita taraw lagi nga abubaya ko Rasulullah SAW. Igira na adna mga tao, aaya katatarim ayran ko Rasulullah SAW. Nagyong kutwa, subhanallah. Yung kutap kanagkanian, o di nanganinsan, o di na simba ni Rasulullah, biyaluiran aya din, upama na susubra din agyang kutababayaran ko Rasulullah. Susubra. Kasudang galab ako mga sahaba ridwanullahi alaihim, nasiran iming galabakon kakagibubayaran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay na pagileta na daw to manggalabak ko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Sampo da. Ay ibarat yan agyang ka iya pembetuan nira sa Maulidun Nabi. In English na happy birthday ya Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ka birthday, nadiran di pa ka birthday sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulidun Nabi. Naisan kasiran, inun yun ang ingulula. Babayam ya ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah, astagfirullah. Ngayon ka ba ay tarima yun na dip kababayan o mga sahaba. Agus mga tabi'in sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inun tanam siran ipinakap kababaya ku Rasulullah. Pinakap kababaya ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agu pinaka mangunutan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inuiran da pakang birthday sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daerah notong gulol aka paduto ko misusubra agu paduto ko kena bapipakay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napkagiraw ap maulid ako kasalasala ko Nabi sallallahu alaihi wasallam miya ka adeng lagi sa bid'ah miya no bra agyang ko tuwa kap kabubaeng ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay kaginan ni kap kabubaengon kana baginan ni tito abubaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tito abubaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko tuwa king gulalan naka ko mga sunnan yan. Kapangunutanan ka sa kanya, kumasugo niyan ka, nagukapan ng giling ka, kumangayin na sa pariyan ka. Naginan ng itito abubaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikapat, apadakab na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adamul halfi bihi. Di ka pa kay ubang ka di isipaan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayabu, akapakai ay sepatano na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ebat ko kapuro Allah. Sama ay akong ko Allah. Ebat ko Allah. Tallahi, billahi, wallahi. Ayab akapakai ay sepatano na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ginambu ikapakai sepaan tano. Di kapakai o baka gumirawa ebat ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kapakai. O di na wa Muhammadin sallallahu alaihi di kapakai ubang ka di isip an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pad panabuntalian nagyong kuta isumpat tanarumpan kagimya kasultan busagyang kay akasepa napakiinang ka akan rakanwa adin sa iko mga bangsa tanwa pagusar niran agyang kay awal asri wal asr igira mi sepana wal asri wal asr na padana sa kapanakutukas subus Allah subhanahu wa ta'ala kapapakayan san adisan diimbesa kapimbesan niya nanan sa Quran agyang kuto kya sepa yang kumasa na sa kaamano siya na di ka pakay o baka di sepa kumasa saya kabu mapapakay adi sepa kukadnan ka amyaden reka siya butka. Ikalima, adamul qadhi fi ashabihi wa zawjatihi wa ali baitihi.
padsagiyang kutakab na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabang ka kagudin nagubang ka pangatakya nagubang ka kararangiti sa mga sahaba ang mga ingpadayan nagusuma karumanian na adni man to mga grupo la ilaha illallah adni man to mga grupo tanto iran din apkarangitan su Abu Bakar tanto iran din apkarangitan su Umar tanto iran din apkarangitan su Aisyah radhiyallahu an subhanallah subhanallah napalad nanan makasusugok sa giyong kutwa titwa ka pagagama kamu muslimi kutaw o bangkap kararang iti su Abu Bakar na ubangkap kararang iti su Umar na ubangkap kararang iti su Aisha asiran na padsiran ko mga tawa pinakap kabubayan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ando man ikap kararang iting kakiran na padanan sa kabenar ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sububaya ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan alaw mangkap ko bubaya ko mga sahaba ridwanullahi alaihim kabubayan ka man sa Abu Bakar sa Umar sa Aisha nagususala ka kiran ko mga sahaba ridwanullahi alaihim oryanan mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kaya kakam patawras na dia ko din manambag sa pakaysa kamarayag subandingan tanong insyaallah nagudi kailangan sa mga pakaysa pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kiya sabutan tanwaya piya pemagninakan rekanwa mi pamagsira tanwai si kusalakaw di salakaw kaaniran kasabuti agyang kutua mga kabnar kiran wallahu subhanahu wa ta'ala nagusto kabnar kiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala pakambarakat niyan rektanwa agyang kaiya mapia ulan-ulan tariman niya sa mga puasa tanu tariman yan sa mga simba tanong, mga sambayang tanong, suy pambatya tanong sa Quran. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.